What's up guys, by back YouTube tayo mga utol. So nandito tayo ngayon sa mismong laro ng basketball player dito sa San Roque, Pandacan, Manila, Barangay 843. Nag-uumpisa na po ang laro ang kanilang bakbakan. Maganda rin ang laban. Wala pa rin. Ginawa pa rin yung number blue. Wala pa rin, rebound pa rin. Score, 2-0 pa rin ang score Basket. Score, 4-0. Wala pa rin. Basket. Score 6-0. Basket 6-2. Basket. Score 8-2. Ay salamat nakakabalik pa. Sa balaksak. Wala pa rin. Rebound pa rin. Basket 10-2. Foul. Kaway ka, boss. Pwede ka dyan. Wala lakas. Traveling violation. Wala pa rin. Nice one! Wala pa rin. Wala pa rin. Rebound pa rin. Basket. Score 10-4. Wala pa rin. Ay lalak kayo isut. Isut mo kay Ryan yan. Kaso, walang Steal na naman. Wala pa rin. Basket 12-4. Basket 12-6. Good steal. Basket 12-8. Wala pa rin. Tulak. Steal na naman. Basket 14-8. Steal na naman.
Wala pa rin. Basket. 14 and 10. Wala pa rin. Wala pa rin. Rebound pa rin. Score 14 and 10 ang score. Basket. Score 14 and 12. Foul. 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 Number 1. Yamaha first personal foul. Wala pa rin. Oy. Basket. 14 and 14. Basket. 14 and 16. May steal na naman. Foul. Score 14 and 16. Oh, nagsap muna, nagsap. Ambulancia. Personal foul. Third team foul. Kaya score natin yun, 14 and 16 pa rin ang score. 4 minutes and 30 seconds remaining. Ang lakas. Basket. 14 and 18. Uy, wala pa rin. Di pa rin pumasok. 26. Bansagales. First personal foul. Score. Second. 14 and 18 pa rin ang score, ha. Basket. 15-18. Basket. 16-18. Wala pa rin. 15 to shoot. Milano. Niyakap. Foul. First personal foul. Third. Big pass. Aquino. Traffic violation. 30. 30. Baguio. Foul. Traffic violation. First personal foul. Warning. Basket. 19-18. 19-16 pala, no? May steal na naman.
Basket. 21-16. Foul. Outed. Score 18-21. Basket 19-21. Humahabol. Oh, sayang. 19-21 ang score. Basket 21-21. Mahabol. Tumira na tres. Wala. Pasa. Sabay tira. Tapal. Na-steal na naman. Basket. Score 23-21. Na-steal na naman. Pasa. Ang lakas. Wala pa rin. Rebound. Wala pa rin. Wala pa rin. 1 minute and 10 seconds remaining now. Wala pa rin. Wala pa rin. Hindi pa rin papasok. Foul! Score 23-21 ang score. Wala pa rin. Basket 24-21 ang score. Tumira na tres. Basket 24-24. Uy, sayang. Pistol na naman. Basket. Score 26-24. Wala pa rin. Rebound pa rin. Wala pa rin. Basket. Score 28-24. Time out. Back to the ball game. Score 28-24 ang score. Kitang-kita na naman ang kanilang ang lamang ang kanilang tambak. Tinuro ko sa ilalim si Abuneso kasi
Kaya dito pa natin, titignan natin kung makakabol pa ang kalaban. Hindi na mapabago. Bestia. Wala, rebound. Basket. Score 13-24. Wala pa rin, rebound. Pasa, still alaman. Basket. Touted. Foul left, Bumaya. First personal foul. 13-26. Basket. 27-13. Buwedana. Wala pa rin. Pass to Suarez. Suarez. Tapal. Foul. Kick ball. Same ball. Tagal pa na. Rebound. Nakuha niya bulan siya. Tugang bawa. Sayang. Same ball. 17 to shoot. Buwedan. Wala pa rin. Wala pa rin. Besilla maganda. Besilla. Wala pa rin. Nakuha ni Besilla pa rin na. Buwedan. Basket. Traveling violation. Lifting violation. Score 32-27 ang score. Tumira ng 3. Wala. Rebound pa rin. Foul. Next foul rep. Baduyot. Second personal foul. First foul. Basket. Second attempt. Basket. 34-27 ang official score. Balik nga sa wala na nakuha ni mga Pilipinas sa kanyang gawin. Na-steal na naman. Baluyot. Baluyot. Basket. 34-29. Steal na naman. Baluyot na legal din nasa kayo pa yung nasa Wala pa rin. Rebound pa rin. Marti. Abulensya. Abulensya to Besilla. Wala pa rin. Huwag Quintana. Time. Uy! Uy! Suarez. Basket. 34-31. Mabol. Abulensya to Besilla. Basket. Score 36-31. Baluyot to. Wala pa rin. Wala na. Tulang bawa. Oy, see? Reviewing sa'yo, Jomarin, shoutout mo naman pamilya. Yan. So, ito din. Ito ba yung gamitin mo? Ganpo ba? Sadana. Tugong mera. Wala pa rin. Wala. Suarez. Wala pa rin.
Rebounder ng bawah. Pass to Gumera. Gumera. Wala pa rin. Rebound ni Medgoten. Baligasa. Pinasa kay Suarez. Luyot. 15 to shoot. Suarez. Wala pa rin. Wala na rebound ni Medgoten. Basket. 36-33. Gumera. Wala pa rin. Huwag mo sila. Kaya May stay sa ano. Kira kayo ng tira. Ryan, tirahin nyo. May stay na naman. Baduyot. Suarez. Baduyot. Bumedan. Basket. 38-33. Yung score. Kamera na wala pa rin. Get out. Stop. Gumera. Basket. Pumasok Score. na. 14-33 ang score. Wala pa rin. Pero. Number 2, Bedan. Wala pa rin. Foul. Number 1, Takahashi. Warning. Second. Warning. Foul. Warning. Kung gusto niyo makita, Basket. kayo dito. Basket. 42-33. Score pa rin ha. 33 ang score ha. Tana. Tapal. Tapal. Safe ball. Bigay niya. Takahashi. Basket. Basket. 42-35. Wala lakas. Suarez. Basket. 42-37. Wala pa rin. Suarez. Wala pa rin. Pwede na paso daw bawa. Number 2, Gumera. Wala pa rin. 4 minutes and Fifteen to shoot. Takahashi. Basket. 42-39. Buwedan. Basket. Score. 44-39. Ron Pakamo. Suarez. Nice steal. Gumera. Nakuha ko na yun. Ang lakas. Second. Sap. Substitution. Wala. Nakit. Tapal. Wala yung ringtone. Ay, save ball. Save walk. Score 44-39 ang score ha. Wala pa rin. Nakuha. Best sila. Basket. Score
39 nag-score. May gote. Wala pa rin. Nilawa. Oy. Na-steal ulit. May gote pa din. Basket. Nakamuso. 41-46. Sayang. Oy. Huwag na. Cecilia, 10 to shoot. Na-steal. Lakas. Wow. Score 46-41. Bawa to by 15. Tumira na 3. Wala. Ano yun? Basta Takahashi? Wala pa rin. Rebound pa rin. Save ball. Save walk. Tapal. Foul. Full ball net. Ambulancia. Ambulancia. Warning. Second team foul. Substitution. Sub. 46-41 ang score. Pero tapal. Warning. Wala pa rin. Wala pa rin. Rebound. Na-steal na naman. Ako. 15 to shoot. Bumera. Wala pa rin. Wala Takahashi. Pass to Baluyot. 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 Basket. 43-46. Pwede hindi ka na sa best. Wala pa rin. Nag-rebound. Cecilia. Wala. Basket. Score 48-43. Suarez. Oy, good. Na-steal na naman. Pinyasa. Sumalaksak. Basket. Good basket. 48-45. Wala. Basket. Good basket. 50-45. Baluyot. 15 to shoot. Oy. Sayang. Wala. Pass to bawah. Pass to Cecilia. Pass to bawah. Basket. Score 52-45 ang score. Steal na naman. Ang bawah yan diretso. Basket. 54-45. Time out. Back to the board game. Back to the board game na tayo sa mga laro. Liga San Roque. Barangay 843. Laro ng Liga. Kayo ng bola sa kalaban pa rin ng bola. Ay, 15 seconds. Tumira na 3. Wala. Rebound. Tutok bawah. Ay. Lakas sa bato. 5 seconds. Basket. Score 56-45.
Time out. Back to the board game ng laro ng mga ligas sa Roque. Pandakan, Manila, Barangay 843. Yeah, nag-umpisa na maglaro. Ngayon ang score natin na yun. 56-45. 3-quarter na lang tayo para malaro na ng mabilis na maglaro. Para matapos na ang laro pagdating ng game ng 4 quarter. Basket. 56-47 ang score. Basket. 58-47. Still na naman. Buraga. Pasto Milan. Milan. Pasto Guadan. Tumira ng Teres. Wala. Rebound. Tapal. Basket. 58-49. Basket. 60-49. Wala pa rin. Foul. Personal foul. First team foul. Wala. Wala pa rin. Score 16-49 nag-score ah. Tapal. Uy, foul. Wala pa rin. Rebound. Basket. 62-49 ang score. Uy, ano yun? Milan. Braga. Ikaw kasi turo ng ulit. Basket. Personal foul, second team foul. Dos lang, dos. 62-51 ang score. Braga. Braga. 15 to shoot. Milan. 10 to shoot. Basket. 64-51 ang score. Tambak. Wala. Rebound. Ginawa. Milan lang. Braga. Basket. 66-51 ang score. Wala. Rebound. Kinuha ulit. Pinasa. Lakas. White ball. Naiste sana. Tiga sale. Ito na yan. Ayan. Ano naman? Baliw dito ka hasi. Basket. 66-53.
Salamat din ang kapilangan rin. Basket. Wala pa rin. Medana, Sumilanan. Cotton, saka. Quintana, nakamusok. Wala pa rin. Gonzales. Score 68-53. Basket. Time out. Substitution daw pala. Lalakad at minuti. Sige, pasok na. Ikaw na. Wala. Rebound. Sumilan. Basket. 60. 70 na. And 55. Basket. 70. 57. Tumira na tres. Wala. Rebound. Kinuha ulit. Balik na. Braga. Braga. Quintana. Braga. Tumira na tres. Wala. Wala. Nakuha na score. Uy, lupit dun. Tapal. May paa dyan. Foul. Grabe rin violation pala no. Pero nakangiti. Uy. Wala. Push. Personal foul. Personal foul. Team foul. Suarez na Tumira. Wala. Hoy, ang ingay niyo dyan. Wala pa rin. Rebound. Fifteen to shoot, Braga. Wala pa rin. Rebound. Ayos na naman. Uy, foul. Megote. First ng foul. First. Basket. 71. 57. Wala. Shoutout kay Aldrich. Braga. Wala pa rin. Bubble piece. Ayos na naman. Substitution. Substitution. Score 71-59. Braga. Basket. 73-53. Saya ng laban. Pagdaman. Wala. Rebound. 3 minutes and 25 seconds remaining. Suarez, tumira lang Torres. Wala. Rebound. Ginawa ulit. Milan. Quintana. Milan. Milan na mga. Wala pa rin. Suarez. Pass to Papa Luis. Ang lakas. Sub. Sub. Substitution. Bakit pinabas?
Nilabas naman si Bubble Face. Gangay kung pasok na ng pasok. Ay, sorry po. Niregla. Tumira na 3. Wala. Basket. 3 points by Milan. Nakangiti. 76-59. That's my team. Wala. Rebound. Milan to Braga. Braga. Wala pa rin. Ipapasok. Baluyot. Baluyot. Basket. Basket. Score 76-61. Milan. 15 to shoot. Buhay lupit doon. Wala na. Pasto Aquino. Oy! Ball. Time out. Timeout. Back to the board game. Ang laro ng mga liga. San Roque, Barangay 843 ng Pandakan, Manila. Back to the ball game. Ngayon magsisimula na ng laro. Ako'y paglalaro. Semis, hindi kayo paglalaro. Still na naman. Braga. Basket. Basket. 78-61. Suwakin. Pasuwas. Wala. Rebound. Ang bola balik nasa Basket. 78-63. Wala. Rebound. Basket. 78-65. Take the shoot Aquino. Wala pa rin. Foul. First personal foul. One for penalty. Still na naman. Basket. Score 18-65. Wala. Rebound. Sayang. Seconds remaining. Wala pa rin. Rebound. Milan. Nagdala pa rin ito. Wala. Kupit ka na. Foul. Hindi yan ba gusto? 2 seconds. Seconds remaining. 15 seconds. Basket. 18-67 ang score. Seconds. Milan. Wala. Tapos. 2. Time out. Back to the board game. 4 quarter na tayo. Barangay 843. Pandakan, Manila. San Roque. Laro ng mga liga. Kaya mag-uumpisa na ang laro ng 4 quarter. Kaya maganda na ang laban. Ang mga susunod nulit.
Okay na? Back to the ball game. Yan, okay na tayo sa ating laro. Kaya pagpakan na naman ang laro. White ball. Apat na. Hindi na. Pwede. Sabi ko, bro. May steal na naman. Suarez. Tapal. Wala. Rebound. Baluyot Fernandez. Wala pa rin. No rebound. May steal na naman. Wala. Wala pa rin. Basket. Score 80-69. Wala pa rin. Wala pa rin. Rebound pa rin. Basket. Score 80-71. Sayang. Uy, sayang. Buhay tayo na. Oy. Ang lakas. Blue ball. Score 80-71 ang score ha. Tumira na tres. Wala. Hinagalan sa dito. Kaya. Oy. Wasted na laban sana. Baluyot. Basket. Basket. 73-18. Dumera. Wala pa rin. Still na laban. Dumera 2. Abon lesyo. Wala pa rin. Uy. Sap. Sap. Wasted na naman. Abon lesyo. Oy, grabe din kayo. Grabe rin violation pa. Wasted na naman. Wala pa rin. Takahashi. Suarez. Suarez. Basket. 80-75. Score 80-75. Basket. 82-75. Tumira na tres. Wala. Wala pa rin. Ano yun? Foul. Foul. Nagbawa. Personal foul. First foul.
Wala pa rin. Bansagales Basket. nakapag base. Score 82-77. Bestilia. Wala pa rin. Sino yun? Bubble base. Bansagales. Second personal foul. Brace. Team foul. Abulencia. Basket 84-77. Next game, be ready. Bulinawa versus People Bros. Takahashi na Akamayaw. Sayang. Bestilia. Wala pa rin. Wala pa rin. Suarez. Suarez oil. Suarez. Wala pa rin. Takahashi tuman sa galit. Nakabubble base. Wala pa rin. Bubble base. Wala pa rin. Wala pa rin. Foul. Sa Buenana. Second personal foul. Second. 84-77 ang score ha. First attempt. Wala pa rin. By bubble base. Second attempt. Wala pa rin. Buenana. Go, Gamboa. Gomera. Paso Gamboa. To Bestilia. Buenana. Basket 86-77. 86 ha. Balbuyon. 77 ang score. Suarez. 15 to shoot. Bansagales. 10 to shoot. Suarez. Wala pa rin. Ginawa pa rin. Nasa kay Gamboa. Nasa kay Bestilia. Bestilia. Basket. 88-77. Na-steal na naman. Wala pa rin. Bansagales. Traveling. Suarez. Suarez. Wala pa rin. Pass. Na-steal na naman. Bestilia. To Abulencia. Abulencia. Wala pa rin. Bestilia. Basta Abulencia. Oy, Abulencia minut wala. Oy, sayang, di nag-foul. Oy, Na-steal na naman. Takahashi. Wala pa rin. Nahuli Gomera. Gomera. Nahuli. Na-steal na naman. Suarez. Basta Takahashi. Takahashi. Basket 79-88. Buenana. Na-steal na naman. Suarez. Save ball. Save ball. 4 minutes and 10 seconds remaining. Takahashi. Basket. Basket. 81-88. 81. Mengote. Second personal foul. Second team foul. Gomera. To Abulencia. Abulencia. Wala pa rin. Nakuha ni Takahashi. Takahashi to Suarez. Basket Basket. 83-88. Abulencia. Wala pa rin. Wala yung ring doon. Nakuha ulit. Suarez. Suarez. Oy. Sayang. Timeout. Time out. Back to the board game. Laro ng mga liga. Barangay 843 San Roque. Kaya magbubisa na ng laro. 4 quarter na tayo. Kaya maganda na ang laban. Pakbakan na naman. Wala pa rin. Basket 90-88.
83. Still na laban. Balik. Basket. 85. 90. Wala pa rin. Wala pa rin. Wala pa rin. Baluyot. Sayang. Sayang. Foul. 90. 85. Bigote, great personal foul. Second, three foul. Basket. 91. 85. Basket. 92. 85 ang score. Still na laban. Okay, still na laban sa alaw. 2 minutes and 30 seconds. Buegan, Wala pa rin. Baluyot. Basket. Sayang. Score 92. 87 ang score. Still na laban. Wala. Lakas. Baluyot. 52. 1 minute and 42 seconds remaining. Buegan, forward. Pass to the center. 15 to shoot. Go. Basket. 94. 87. Still na laban. Basket. 96. 87. Wala pa rin. Sayang, ang lakas. Time out. Time out. Back to the board game. Laro ng mga liga. San Roque, Barangay 843, Pandakan, Manila. Wala. Basket. 98, 87. Basket. Score 98, 89. Apolesa. Wala pa rin. Foul.
Sayang. Ay! 36 seconds remaining. Castilla. Basket. 189. 28 seconds remaining. Suarez remaining for the Wala pa rin. Basket. 102. 89. Seconds. Tabak. Wala lang. 10. So, panalo na. Hanggang dito lang tayo. Maraming salamat. God bless po.